Thank you. Look at the view, guys. Sus. Uwan lang gihapon kaayo. Diri sa Canada. Ugmaon siya. No? So padong na ko muuli nagdali ko kay kuan na parents teacher meeting si Sai karon, so kinahanglan ka mo attend. Okay. We'll be together. Give a little smile, that special smile. A twinkle in your eyes and a little while. Give it time, just a little more time. We'll be together, you and I. Twice a year. Give a little smile, that special smile. Twinkle in your eyes and a little while. Give it time, just a little more time. We'll be together, you and I. Tanawa dito, guys, nagbaha dito itong dapita. Tak mo? No. Oh, kay nalanay na ang snow, so nagtubig na siya, pero maugar man na. Hala, uy, wadi huno ang uwan, marag tulo na ni kaadlaw. Di maayo. Di maayo. Ugma na ko mohapit ang post office kay. Naara ba ko paabot? Ingon abot na nya kay wala man gihapon. Ugma na lang para adto ni Sabado na ko trabaho da. Domingo nasa ko'y trabaho. Sauna lang tani. What a day off this week. Pero okay ra. Kay need ta og maning.